ताबो जे नों सानानाय माने बरक नब्रम थाङै गर बीजेपी होनै माने आबोनि मिनिं बा आबोनि तकैसा नियरेस्ट मिनिं बा नियरेस्ट सेंटेंस सबका साथ सबका विकास जादिबा ताबो बरक गद नग थाङै दाम साइनाय सबका साथ सबका विकास सामं खायका नै साइनाय बिलेना 350 टाका रेगानि सामं रेगानि जता हाजिरा खरा नरक साइमान खालाया इनो मा हंग्रासिना नरक खरा खालाया समीर बाबू खालाया ताबो ग्रम छिदि बे कमिशन नन को कर्मचारी रन रखा रिया ताबो 2000 के कोजन बात रखा रिया ताबो ग्रम छिदि त कैसा तमनाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दांगमो खरबसगा बाके खाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने स्कीमो गरीब बा खरबसंनो बरक खायका आउनि कुनु प्रमाण दाता हन बगे आं पुलावन साका सबका साथ सबका विकास आज जेता वाक्य आज जेता सेंटेंस आबो के कथैसे गे कथैने क नब्रम तलाङै बर रकाबनो खदा खाना ताबो रम जिदि माने तमनाय घर सुशासन नेता मंत्री चीफ मिनिस्टर नगसे तमनाय सुशासन करे आरो पब्लिक नगो भागे सुशासन ताबो ग्रम छिदि सुशासन मते नुखुङा त बेरमा समस्या तम तंगा नांगले माइरं तंगा नांगले ना हावनि बगे बर अर पुस्तर खलायाव बेरमा समस्या माइरं किसे बागे रखांगा के साता गायना सुशासन ना एन्जॉय खैमान खाम हयतो बरक ताबो आनि बुद्धि न माने बेरमा समस्या माइरं बारा बाकनो सेमि त आं विश्वास खायो साता गायसाने बागे माइरं समस्या बेरमा बाखांगा के साता गायसला नगो पलाय सुखलाय करिं खामो साता गायसला जागा कसां तंगमान खामो ठीक दा ताबो कुटी सबायै जे तमने पुस्तर सलामो जे गरे सुशासन जतने पिक्चर होय तिनी नाइदि आनि सन्देह होतो ताबो ग्रम छिदि चिनि बरमना प्राइम मिनिस्टर बय नगो सुशासन करे बकाइजे बोले हायदा बतिनि एग्जांपल नंबर 3 सिटिजेन President 1, President Bihik 2, Prime Minister number 3 citizen Indian. Untuk terjelas pun itu kalau ikut boleh pun naik kok kalau bihin itu boleh nak tampak kita. Hanya susasan ini bukti example kalau baru nu susasan ini sanan bela. Ia tahu sebenarnya tam menteri rok bahaya tahu aja kan. Hingga bos susasan ini kok nu sahini berarti ni apun bagi sutar mula masaka. Mana tam naik jen tamna 73 years sang bonci tomi peke different ni to gachini survival chini jeta democracy right CPM go sang baba ke bandi jaka alada tabo hoyto borok ge sobka sat sobka bikas liya je kono ran sanan thang gang ke উপজাতি উন্নয়ন হয়দা কিন্তু উপজাতি উন্নয়ন নমি যত কোন সময় পর বুনি উন্নয়ন বাঙালি উন্নয়ন মুসলমান উন্নয়ন মাইনরিটি উন্নয়ন আবাকে খরা খানা India bemar termani cimi tabu sugero উপজাতি উন্নয়ন না হিসেবে কিন্তু হইবে না আ উন্নয়নের রাং তো বই আতি প্রসারকে তাবু কমাই ফাইজা জানানি অবস্থা জায়গা সবইয়া কো গে তাবু গ্রাম চিদে নং যেটা সামানে মানে সুশাসনে কগনা সানাই आ सुसान ताम कोगना साइनाय 2000 बुरा बातारो कोई अब आगे रखांके तो बाल ननो रखाने साइनान लेना ताऊ 350 टाका रेगाने हाजिरा खलायके के आबन थांनि साइनान लेना पे कमिशन रखा के अब हम छानान लेना 10323 ने कोक साउदी हां के ताऊ रम छे मिस कॉल रखांके से चाकरी बेबक ताताल मांगा अब तो माने प्रैक्टिकल लो गांगा आउ करे आबन बगा आउ कथै Anbaga kete kok rokno boror nang thang thang pun amang ya ketau tak sya boror na bandi to maje omolunai ne chakri nai anbagai tini phan dutan khana phan dutan borok je aba hige khai chakri ro farmane baba hige khaja tawogram jide borok jodi jaba hige chakri na ni boror no acha sui kamane abong hangke kola patang nai karon tang ni borok of har saruk nai election e porom hangkang kai borok माने आबो विभाग न फरबातिल नि खमनि आइगि बुं खाबले कष्ट होइसि 93 अंखा आबो आइके क्लाइ जता जु सरकार आबो जिंगा सीपीएम फाइ बिबां बातिल फेर बगे आइ कष्ट होइसि जों सीपीएम रि क्लांखा कष्ट होइसि फाइ कांग्रेस जु सरकार आबो बातिल फ्लाइ का गाम बगे जे ताउ चागिरि ख्लाइनाय लुन नाने मानाय
4 বছর 9 মাস মালিয়াং হাঙ্কা তাই 3 মাস সাহু মানে অফিসিয়াল কাইসা লোন ফানা হন্দে চাকরি ফানা হন্দে ফাইল করি নানি অন্তত তামনা 4-5 মাস নামো গা 4-5 মাস কাজ রাখলে 3 মাস তামর নাইবা গাউন বাগৈ আং কইনাই যত আনি তিব্রা সরকনো তামনাই যে সুনাম আগে বান্ধি মানে আপনা जों सिनान नांनाय कारण जों 73 ইয়ার্স বান্ধি জাগি ফাইকা गाउन बागै बरक ताऊ चाकरी रफना आ चाकरी ना अफार में खोला पता ताऊ बरक लोन ना हमबना ताऊ ग्राम सिदि ओ जे 3 मास बरक ना बसक लोन नाइबा ननर वन 5,000 ननर वन 15,000 ननर वन 30,000 दिप्रासना याकुं बाय थांबासना नि बागै माइ फातिकताम हनलि आं माइ फातिक नि चारनान बागै अ सरकार खलायमानलि गावनि बागै गरे गरे जे सकबना प्रचार खालामसिदा गोथै ककनो गोथै जेता तामनाय सामंनो आबो ताइ सामो सुखलि हाय